बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंपनी ने पाकिस्तान को कैंसर ज़दा कर दिया है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। नून लीग एक कैंसर है। मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे गलत साबित कर दें कि 80 की दहाई में जब नवाज शरीफ एंटर हुआ पाकिस्तान की सियासत में, तब के सारे आदादो शुमार देख लें, नवाज शरीफ के आने से पहले के और फिर नवाज शरीफ के आने के बाद बतदरीज पाकिस्तान कैसे तबाह हुआ, ये आपको अब तो गूगल से भी मिल सकता है। खुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लें और देख लें, कोई भी ईयर डाल लें और कोई भी डेटा देख लें, पाकिस्तान के कर्जे का, जीडीपी ग्रोथ का। अच्छा, सबसे ज्यादा जो चीज आपने देखनी है, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, चीन के मुकाबले में क्या सूरत हाल थी, बांग्लादेश के मुकाबले में क्या सूरत हाल थी, बाकी जो ममालिक हैं इस खित्ते के, उनके मुकाबले में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी। आप सरप्राइज होंगे कि पाकिस्तान इनमें से ज्यादातर ममालिक से ज्यादा खुशहाल था। हम तेजी से तरक्की कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ की एंट्री होती है जर्नैलों के थ्रू और पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे चढ़ जाता है। आप देख लेंगे, आपको तबाही नजर आ जाएगी। लेकिन मैं आज आपको पुरानी बातें नहीं, बल्कि सिर्फ 2013 के बाद से लेकर अब तक, आज के दिन तक जो तबाही फेरी है कंपनी ने नून लीग के साथ मिलकर और पाकिस्तान को किस तरह कैंसर ज़दा किया, आपको सिर्फ उसका एक नक्शा दिखाने लगा हूं। एक बड़ा जबरदस्त थ्रेड लिखा है जुनैद ने, और मैं चाहता हूं कि मैं ये पूरा थ्रेड, ऑब्वियसली क्योंकि जिसने लिखा होता है उसके, आपको पता है कि मैं हमेशा क्रेडिट पूरा देने के लिए आपको पूरा शेयर करता हूं स्क्रीन, ताकि आप खुद देख सकें। ये हम पढ़ते हैं, आपको इसमें पता चलेगा कि क्या हाल था, नून लीग की कॉम्पिटेंस क्या है, कारकर्दगी और औकात क्या है इनकी, और कैसे इन्होंने तबाह कर दिया। आपको सारे हालात समझ आ जाएंगे। इसमें थ्रेड में कुछ चीजें अगर मिसिंग हुई तो मैं आपको वो भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला दे दूंगा। शुरू करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा सुनना है। अगर आपने पढ़ा भी है तो मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी है, और फिर इसको समाप्त भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं। नून लीग को 2013 में, अब 13 से हम शुरू कर रहे हैं, वो जो 80 की दहाई की तबाही है वो नहीं, वो आप गूगल करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। हम अभी की बात कर रहे हैं। 2013 में $2 अरब का करंट अकाउंट खसारा मिला, मतलब ना होने के बराबर। देखें, आपकी अगर मैशत $160 अरब की है तो $2 अरब खसारा कुछ भी नहीं है, ये 1% से कुछ ऊपर है, इट्स नथिंग। 2.5 से 3% करंट अकाउंट जो खसारा होता है ना, वो उभरती हुई मैशतों के लिए काबिल बर्दाश्त होता है। खसारा तब प्रॉब्लमैटिक होता है जब 4-5% से ऊपर चला जाता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। सो 2013 में सिर्फ $2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। फिर अक्टूबर 2014 में तेल की कीमतें क्रैश कर गईं, और इसके बाद अगले 3 साल तेल की कीमतें औसतन $50 फी बैरल से कम रहीं। सालाना अमेरिका से भी 2017 तक $1.5 अरब आ जाता था। यहां पे इस थ्रेड पे आगे जाने से पहले मैं एक ऐड कर दूं एक चीज। क्या ये महज इत्तफाक है? गौर कीजिएगा मेरी इन दो बातों पे। 2017 में नवाज शरीफ नायल होता है, सियासत से निकाल दिया जाता है अपनी करप्शन की वजह से। 2 काम होते हैं, एक, अमेरिका हमारी एड बंद कर देता है। 2018 में हमें कोई एड नहीं मिलती। 17 में आखिरी बार जब नवाज शरीफ था तो मिली, वो एड मिलना बंद हो गई। नंबर 2, पाकिस्तान दोबारा से फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और ब्लैक लिस्ट का खतरा हमारे ऊपर मंडलाने लगा। ये हमें किस चीज की सजा दी गई थी? नवाज शरीफ से अमेरिका को ऐसा क्या फायदा था कि ये 2 काम हुए? और मैं फिर एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, 2014-15 में पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया था कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गए थे? इस सवाल का जवाब आज तक मुझे कोई नून लीग वाला नहीं दे सका, क्योंकि अगर हमने तब सारे काम कर लिए थे तो हम 18 में दोबारा क्यों इस लिस्ट में गए थे? अगर हमने दहशतगर्द खत्म कर दिए थे, अगर फंडिंग खत्म हो गई थी, अगर सारी जो तंजीमें थी वो हमने खत्म कर दी थी, सबको सजा दे दी थी, तो फिर आप मुझे बताएं कि 2014-15 में हमने ऐसा क्या किया था कि हमें लिस्ट से निकाल दिया गया था? हमने कोई प्लान मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन हम निकल गए थे। ये सारे सवालों पे गौर करें तो आपको पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं। जिस दौरान अमेरिका हमें $1.5 अरब दे रहा था, उसी दौरान 2017 तक सी पैक के डॉलर भी आ रहे थे। तो हमें बाहर से डॉलर मिल रहे थे, और वो डॉलर क्या थे? एड नहीं थी। सी पैक भी ज्यादातर मंसूबे कर्जों पे और महंगे मंसूबे लग रहे थे, जिनकी आज हम कीमत चुका रहे हैं। बिजली के महंगे तरीन मंसूबे जिन्हें आज हम अबंडन कर रहे हैं, वो लग रहे थे, लेकिन डॉलर तो आ रहे थे कर्जे के ही सही। तेल की कीमतें क्रैश होने से आलमी महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई, जो बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो लामहला पाकिस्तान में भी महंगाई कम हो गई। आलमी महंगाई कम थी तो दरामदात भी सस्ती थी, यानी बाहर से जो चीजें हम मंगवाते थे वो सस्ती हो गई। फिर करंट अकाउंट खसारा ना होने के बराबर था, जो 2016 तक तो आप ये समझ लें कि ना होने के बराबर था करंट अकाउंट खसारा पहले ही, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम भी हमें नरम शराइत पर मिल गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो मैशत छोड़ के गई थी उसमें $25 अरब की एक्सपोर्ट्स हो रही थी। करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ $2 अरब था। बाकी आप ये कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट था या जो भी, लेकिन वो इतना मैनेजेबल होता है क्योंकि वो आपने लोकली अपने टैक्स कलेक्शन से पूरा करना होता है। तो हमें कर्जा भी आसानी से मिल रहा था, IMF का प्रोग्राम भी इजी था हमारे लिए। अब हमें क्योंकि खुले कर्ज मिल रहे थे, डॉलर ही डॉलर आ रहे थे, तो कर्जों से हमें अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने चाहिए थे, मुस्तहकम रखने चाहिए थे। लेकिन हमने क्या किया
کہ ڈالر کو نقلی ریٹ پر رکھنے کے لیے, جعلی ریٹ پر رکھنے کے لیے ہم نے اپنے ریزرو بنانے کے بجائے پیسے وہاں جھونکنا شروع کر دیے ڈالر درآمدات کر کے, کیونکہ ہم نے ڈالر کم رکھا ہوا تھا 2013 سے 17-18 کے درمیان, کیونکہ ہم نے ڈالر کا ریٹ کم رکھا ہوا تھا, درآمدات سستی تھی, تو ہم نے سستی درآمدات کر کے, یعنی ہر چیز باہر سے منگوا کے قیمتیں کم رکھی ہوئی تھیں. لیکن اس عمل سے پاکستان کی برآمدات کا کچومر نکل گیا, ایکسپورٹ کا اور ایکسپورٹ انڈسٹری کا کچومر نکل گیا. آپ کو یاد ہوگا تب کی خبریں کہ سب کچھ بند ہو رہا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, پاور لومز کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی فیصل آباد میں. اب پاکستان کی کیونکہ ساری مارکیٹ نان کمپیٹیٹو ہو گئی تھی, تو ہم ایکسپورٹس میں تو کسی سے بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے, نہ انڈیا سے نہ بنگلہ دیش سے, یعنی خطے کے ممالک ہم سے آگے نکل کے ظاہر ہے. اس وقت سمجھ لیں کہ لوٹ سیل تھی, کیونکہ ڈالر روکا ہوا تھا نقلی, ڈالر کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے درآمدات سستی تھی, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں چیزیں سستی ہوئی تھی, ایک بوننزا تھا. اب اس کا فائدہ اٹھا کے نون لیگ نے یہ مثال بنانا شروع کر دی کہ دیکھیں جی ہماری کارکردگی کتنی اچھی ہے, ہم نے مہنگائی بھی کم ترین سطح پر کر دی ہے. 2017 کے بعد جب الیکشن سال میں درآمدات کو سپر گیئر لگا دیا گیا, تو درآمدات جو 2013 میں محض 44 ارب ڈالر تھیں, 2018 میں 60 ارب ڈالر کر دی گئیں. لیکن اس دوران جب درآمدات بڑھ رہی تھیں آپ کی 44 ارب ڈالر سے 60 ارب ڈالر پہ جا رہی تھیں, آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 25 ارب ڈالر سے کم ہو کے 23 ارب ڈالر پہ آ گئی. اگر وہ بھی اسی ریشو سے بڑھتی تو پاکستان کو آج کوئی مسئلہ لاحق نہ ہوتا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 2013 میں صرف 2-2.5 ارب ڈالر تھا, وہ 2018 میں 19.5 ارب ڈالر پہ جا پہنچا. ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کو جب حکومت ملی تو تحریک انصاف کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو ختم کرنے کے لیے گروتھ سلو کر دیتی ہے. مہنگائی میں اس کے لیے اضافہ کرنا پڑتا ہے, لیکن تب بھی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہی, یعنی 9% رہی. آج پتہ ہے نا مہنگائی 30% ہے, 30% مہنگائی ہے آج. جب تحریک انصاف نے اتنا بڑا خسارہ لیا تو 9% مہنگائی ہوئی, تو لوگوں نے میڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کے زیادہ چیخیں ماری. آج جب اصل مہنگائی ہے تو آپ کو کم چیخیں عوام کی سنائی دے رہی ہیں, کیونکہ یہ میڈیا پرسپشن کی گیم ہے. تحریک انصاف نے جو سٹیبلائزیشن کا عمل کیا, وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 سال لگیں گے, لیکن تحریک انصاف نے 1.5 سال میں سٹیبل کر لیا سب کچھ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سگنیفیکنٹلی نیچے آ گیا, معاملات کافی حد تک کنٹرول میں آ گیا, IMF کا پروگرام چالو ہو گیا, تو حالات بہتر ہو گئے. جیسی سٹیبلائزیشن کے عمل سے نکل کے پیداواری سیکٹر کی ترقی کی جانب سفر شروع ہوا, ایک دم کرونا آ گیا. ٹھیک ہے, 1.5 سال ہوا تھا نا حکومت کو, کرونا آ گیا. سو مارچ 2020 سے لے کر جون تک سب کچھ بند کرنا پڑ گیا, یعنی معیشت تقریباً بند ہو گئی نا. بے شک آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, لیکن ہم نے میجر چیزیں تو بند کرنی پڑ گئی نا. پھر معیشت کی بحالی اور برآمدات کے اضافے کا سفر شروع ہوا, رفتار پکڑی تو ستمبر 2021 میں کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا. کیا آ گیا؟ کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی مہنگائی کا طوفان آ گیا. عالمی مہنگائی کا طوفان, پاکستان میں نہیں, عمران خان کی وجہ سے نہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. اس دوران کبھی TLP کے دھرنے ہو رہے ہیں, لانگ مارچ ہو رہے ہیں, کبھی فضل الرحمان کے دھرنے اور لانگ مارچ ہو رہے ہیں. 2019 میں انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا, ہم نے جواب دیا, اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے. پھر انڈیا نے کشمیر پہ شب خون مارا, اور آج اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حلق بغلول نے سودا کیا تھا کشمیر کا, اس نے شب خون مارا. تو عمران خان نے, ایک محب وطن لیڈر جو کرتا ہے, تجارت ختم کر دی, اور انہوں نے کہا جی کہ اپنے یہ اقدامات واپس کرو. تجارت ختم ہونے سے پاکستان میں سستے آلو, سستا پیاز, سستا ٹماٹر آنا بند ہو گیا جو انڈیا سے آتا تھا, اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی. ان سارے حالات میں, اور وہاں ابھی ہم جا رہے تھے تو کرونا آ گیا, تو ان سارے حالات سے نکال کے ہم جیسے ہی باہر نکل رہے تھے سب کچھ بہتر ہو رہا تھا, ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا. یعنی ایک دم تیل کی قیمتیں جو 50, 60, 70 ڈالر پہ آ رہی تھیں, وہ 130 ڈالر پہ جا پہنچی. دنیا کے امیر ترین ممالک بھی گھبرا گئے. ایسے میں ہماری درآمدات میں اضافہ ہوا, لیکن حکومت نے اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے, جنوری 2022 کے بعد اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی. ان تمام معاشی سخت فیصلوں کی تحریک انصاف نے شدید ترین قیمت ادا کی ہے. جو کہتے ہیں نا آج کے ہم نے مشکل فیصلے کیے, عمران خان نے اصل مشکل فیصلے کیے اور اس کی بدترین قیمت ادا کی. مقبولیت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی عمران خان کی. لگتا بھی ایسے ہی تھا, لوگ باتیں کرتے تھے, کہ بے شک ان کے دل میں یہی ہوگا کہ یار اگلے الیکشن میں بھی آپشن عمران خان ہے, لیکن اوپر سے بڑی تنقید کرتے تھے, کیونکہ ایک میڈیا پروپیگنڈا تھا. 9% مہنگائی پہ پروپیگنڈا تھا, آج 30% ہے, میڈیا خاموش ہے. فیٹف میں پاکستان بھارت کشیدگی اور PDM کے لانگ مارچز کی, یعنی فیٹف کا بھی مسئلہ تھا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف جاتے جاتے نون لیگ کی حکومت 2018 میں ہمیں فیٹف کی گرے لسٹ میں بھی ڈال گئی, اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے. آگے چلتے ہیں. یاد رہے کہ اس دوران IMF پروگرام کے تمام ریویوز کامیابی سے پورے ہوئے تھے. اب یہ آپ ذہن میں رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان IMF کا پروگرام خراب کر رہا تھا, دیوالیہ کر رہا تھا, اب یہ آپ نے پوائنٹ سننا ہے. IMF پروگرام کے تمام ریویوز کامیابی سے پورے ہو رہے تھے. آخری ریویو فروری 2022 میں مکمل ہوا فروری میں. یہ کیوں لائے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس, جواب دیں, جبکہ 2022 کے فروری میں ریویو مکمل ہو گیا تھا IMF کا. عمران خان نے فروری 2022 میں روس کا دورہ کیا, آپ کو یاد ہوگا, آخری 10 دنوں میں.
रूस के दौरे के बाद वापसी पे इमरान खान ने तेल की कीमतों में 10 रुपए कमी की और ऐलान किया कि अब हम इनको मुंजमद कर रहे हैं जून तक। आपको याद होगा ये बयान जिस पे आज पीडीएम बयानिया बनाती है, मैं आपको इसका भी हकीकत बताता हूं। याद रहे कि फरवरी में जब इमरान खान ने 10 रुपए कीमत कम की तो उस वक्त तक कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, रेवेन्यू टारगेट भी कामयाबी से पूरे हो रहे थे, लेकिन फिर इंपोर्टेड टोला अपने सहूलतकारों की मदद से अदम एतमाद की तहरीक ले आया 8 मार्च को, जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत मफलूज होकर रह गई और सारा कंट्रोल बगलोल ने अपने हाथ में ले लिया। तेल पर सब्सिडी 15 मार्च 2022 से शुरू हुई है, याद रखें। अदम एतमाद आने के बाद तेल पर सब्सिडी 15 मार्च 2022 से शुरू हुई और अप्रैल 2022 तक 57 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान ने दी। कितनी सब्सिडी दी? 57 अरब रुपए की। प्लान क्या था इमरान खान का इनिशियली? कि हम रूस से सस्ता तेल ले लेंगे, जब 30% कम कीमत में हमें मिलेगा तो हमें महंगाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जिस कीमत पे हमें मिलेगा हम इसी कीमत पे तेल को सस्टेन कर लेंगे। यह प्लान था, लेकिन अदम एतमाद ला के इस प्लान को नाकाम किया गया और 9 महीने बाद आप वहीं से तेल और गैस लेने जा रहे हैं जब अबू अमेरिका ने इजाजत दी है, क्योंकि यहां भी इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचाने के लिए इजाजत दी है अमेरिका ने। उन्हें पता है कि नहीं इजाजत देंगे तो अब इमरान खान का बयानिया मजीद तगड़ा होगा। लेकिन अब मान गए ना, पहले कहते थे तेल आ ही नहीं सकता रूसी यहां पे। अब 11 अप्रैल को इंपोर्टेड टोला पाकिस्तान की हुकूमत हथियार लेता है। अब होना तो यह चाहिए था कि इंपोर्टेड टोला तेल पर सब्सिडी खत्म करता या रूस से सस्ता तेल लेता, दोनों में से एक काम तो करना चाहिए था ना, क्योंकि इमरान खान का प्लान तो रूस से तेल लेने का था। लेकिन 10 अप्रैल को अवामी समंदर देखकर इस टोले ने तेल की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ अमेरिकी डर से रूस से तेल भी नहीं लिया। लेकिन इस मौके पर इंपोर्टेड टोले ने एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि जब तक इमरान खान का बंदोबस्त नहीं करते हम मीशत के हवाले से फैसले नहीं करेंगे। लिहाजा अगले 50 दिन मीशत पर कोई फैसला नहीं हुआ और तेल पर 197 अरब की मजीद सब्सिडी दी गई, जो इमरान खान के दौर से 4 गुना ज्यादा है। कहते हैं ना, इमरान खान ने माइंड्स बिछाई थी। इमरान खान ने सिर्फ 57 अरब की सब्सिडी दी थी और वो भी इसलिए कि उसकी हुकूमत मफलूज हो गई थी। अगर अदम एतमाद ना आती, उस महीने के अंदर अंदर रूस से हमारा मुआहदा हो जाता और तेल आना शुरू हो जाता और ये सब्सिडी की जरूरत ही ना रहती। तो ये साजिश और सारा नुकसान बकलोल और पीडीएम की वजह से हुआ। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने आने के बाद इमरान खान ने 57 अरब की सब्सिडी दी थी, इन्होंने 197 अरब की सब्सिडी दी, जिसके पैसे हमारे पास नहीं थे। फिर 25 मई को जब बाजवे ने बर्बरियत दिखाकर इस टोले की अना की तस्कीन की तो फिर सब्सिडी का खात्मा हुआ। आपको याद होगा कि 27 तारीख को इन्होंने फिर फैसले किए कि हम अब तेल की कीमतें बढ़ाने लगे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को मार धाड़ करके औरतों बच्चों पे जुल्म किया गया। इनकी अना की जब तस्कीन हुई तो तब इन्होंने फैसले किए, बाजवे ने डिलीवर करके दिया इनको कि हम तुन के रख देंगे इमरान खान को। अब आगे चलते हैं। ऐसे तो नहीं सादे कपड़ों में लोग मार रहे थे तहरीक इंसाफ की खवातीन को। इसके बाद 17 जुलाई पंजाब जिमनी इलेक्शन पर बाजवे से कहा गया हमें जितवा वरना मुल्क को डिफॉल्ट कर देंगे। बाजवे ने पूरी कोशिश की जितवाने की, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन इस नाकामी का अजाला इस तरह किया कि बराह रास्त डंडा उठा लिया, शहबाज गिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, फौरन फंडिंग का भोंडा फैसला करवाया फौरी तौर पे, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, मरियम नवाज के मुकदमा जल्दी जल्दी खत्म करवाए। 9 नशिस्तों पर होने वाले जिमनी इंतखाबात आपको पता है इनिशियली मुलतवी करवा दिए गए थे। फिर साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ। 16 अक्टूबर को मजीद जिल्लत हुई तो उसके बाद आप देख लेंगे अरशद शरीफ और इमरान खान के साथ क्या किया गया। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी 2 डीजे बाबू से। हर तरफ से जिल्लत और शिकस्त हुई तो आखिरी चाल ये थी कि किसी तरह पंजाब हुकूमत नून लीग को वापस दिलवाई जाए, लेकिन यहां भी नाकामी हुई। इसलिए अक्टूबर 2022 के बाद से नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की इस नाकामी के सबब IMF के प्रोग्राम को रोक रही है। इमरान खान ने फरवरी में रिव्यू पास कर लिया था, अगर अदम एतमाद ना आती तो उसने अगला रिव्यू भी पास कर लेना था। ये उसका हेडेक था, उसने कैसे करना है। इन्होंने अक्टूबर से रोका हुआ है IMF को और अब जनवरी आ गया और तबाही के दाने पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। $4.5 अरब डॉलर के सिर्फ हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। पीडीएम क्या कर रहा है? इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। अब ज़रिए मुबादला के ज़खायर ज़ाहिर सामने है। नून लीग के 3 मुतालबात हैं एस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करें, हमारी हुकूमत की मुद्दत अगस्त 2024 तक बढ़ाएं और नंबर 3 नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जरूरी इकदाम हों जिनमें तमाम केसों में माफी हो। अगर ये 3 ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं तो फिर नून लीग वो इकदाम करने को तैयार है जिससे डिफॉल्ट से बचा जा सकता है, वरना नून लीग पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर देगी। नून लीग के पास आलमी मीडिया, आलमी कुव्वतों की हिमायत भी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट रजीम चेंज ऑपरेशन के बायस पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन लोग हैं इनकी नजरों में गिर चुकी हैं। लिहाजा अगर एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग से सख्ती की तो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट को आलमी सतह पर बदनाम करेगी और इस बार कोई एस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं करेगा। लिहाजा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर नून लीग की ब्लैकमेलिंग का शिकार है और वो दिल से तहरीक इंसाफ को कुचलना चाहती है।
لیکن اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور ہو چکی ہے اور نون لیگ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ تھریٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب حالات کو آپ سمجھ لیں. باجوائی باقیات موجود ہیں اور وہ اسی لیے ریمپٹ ہیں کہ کوئی کمپنی کی مقبولیت عوام میں نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل سپیکر بھی لانچ کیا گیا یہ اسی لیے کہ کسی طریقے سے کمپنی کو ریوائیو کیا جائے اور دوسری طرف عمران خان کو کرش کر دیا جائے. لیکن یہ ہو نہیں پائے گا. کمپنی کی مقبولیت ریوائیو ہوگی تو ایک بندے سے ہوگی اور وہ عمران خان ہے. جب وہ اقتدار میں دوبارہ آ کے کہے گا کہ کمپنی میرے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے, محب وطن لوگ ہیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے, آپ یقین کریں کمپنی کی ساری جو غیر مقبولیت ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. انہیں سمجھ آ جائے یہ بات اور مسئلہ کیا ہے. آپ کو سمجھ آ جائیں گے حالات کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان مائنس بچھا کے گیا تھا, جبکہ ساری مائنس یہ بچھا رہے ہیں. اور اب جو اسحاق ڈالر نے ڈالر کا ریٹ روکا ہوا ہے جو تقریباً 240-50 کے درمیان ہونا چاہیے تھا اور اس نے کب سے روکا ہوا ہے, اب یقین مانیں کہ جب اگلی حکومت آئے گی نا اس کو شاید 270-80 کرنا پڑ جائے گا. حالات یہ ہوں گے. تب نئی حکومت آئے گی جب وہ یہ کرے گی نا مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا تب پھر وہ گالیاں کھائے گی. یہ ہوتی ہے مائنس بچھانا. عمران خان نے تو ڈالر بھی اصل ریٹ پہ رکھا ہوا تھا. IMF کا پروگرام بھی چالو تھا جب عمران خان کی حکومت چل رہی تھی. تو یہ ہیں حقائق جان کے جی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.